بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان من أفضل شهور العام، من علينا بإدراك شهر الصيام والقيام، فضل أيامه على سائر الأيام، وعمر نهاره بالصيام، ونور ليله بالقيام. أحمده سبحانه وأشكره على الإحسان والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله تفرد بالكمال والتمام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام وأتقى من تهجد وقام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة تتعاقب بتعاقب الضياء والظلام، وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا ربكم تعالى وأطيعوه وعظموا نعمه واشكروه واجتهدوا في طاعته، واعلموا أنكم لن تحصوه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. أمة الصيام والقيام، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والصوم في الشرع هو الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتمامه وكماله باجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرمات، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من أجله. فليس غاية صومنا أن نمسك عن الطعام والشراب ونحوهما من المفطرات، وإنما أن يكون الصائم مراقبا ربا، متقيا غضبا، راجيا رحمته وعفوا، لذا يكف جوارحه عن معاصي الله، ويمسك لسانه عن فضول الكلام وحرام، فلا يشهد زورا ولا يكذب ولا يشتم أحدا ولا يتكلم إلا بخير. وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرئ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. ومن مزايا الصيام ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. أمي الله تنو أمي بركة دا أندبا ماي سبحانه وتعالى مسا سنوما مسا كروتا لي مسا من كلم في الدنيا نتي فويت الدنيا عليك كلم في اللبن نتي فويت اللبن عليك كلم في تو نتي فويت توي. أما سريا كفو باتما ولي سيتي جونغان كفما من باتو فالي على كلي الذي جونغ كباتو لي كلام جونغ بسجوبي بيان على دي جونغ ركوك على دي جونغ باكي على دي جونغ باتو على دي على كلي بيدي دانينكي dantan fɛn bɛɛ lajɛlen ye ale ala kelen pe de ka dantan fɛnw ɲini. Jɔnw ka kan k'ale ala de bato, wa ko a ma jɔnw dan foyi kama. Dantan fɛnw olu la ɲɛmɔgɔw n'o ye buna adamadenw ni diinɛw ye, olu de bɛna ɲininka u ka fɔta n'u ka kɛta la. A ko a m'olu dan foyi kama fo ale ala batoli. أما هرجعينا كدام فيهم فعلى على ده وهرجع بغاي. أما جورنينا كدام فيهم فعلى على ده جورة تجي. أما سنيني أكدام فيهم فعلى على ده سيتجي. أكدام فيهم فعلى على بتوع يودام أولي كمان. مودام كورشي كمان. دام كورشي تبنا على مدينة فعلى بتوعين. كما كان haklimaw de bɛ nin kɔrɔ dɔ dɛ, ka fɔ dankun si tɛ adamadenw ni jinɛw la fɔ ala batoli. Dantanfɛnw bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ ka kan ka kɛ ala ka yamaru kɔnɔna de la. Ala ko ko min ka kɛ o ka kɛta ka kan ka kɛ o de kɔnɔ, o ye bato de ye. Dantanfɛnw ala ko min ka to ye o kan ko de to ye o man ka k'u ka kɛta ye, o ye bato de ye. ni de b'a yira k'a fɔ haqqan tiɲɛ yɛrɛ la adamaden dankun ye ala fɛ batoli de. kabini dugu bɛ jɛ fo ka taa su ko i ka kɛta bɛɛ ka kɛ i ka kɛta bɛɛ kan ka kɛ ala ka yamarutaw de kɔnɔ. ala ye fɛn minnu da i ka kɛta kan ka bɛn olu de ma. i ka toli fɛn bɛɛ kan ka kɛ ala ko ko fɛn minnu ka to ye i kana gɛrɛ olu la, i kana kɛ olu kɛbaga ye. a bɛ fɔ ne ma ko bato. bato kɔrɔ tɛ ko ka seli ala ye, ka sun ala ye, ka hiji ala ye, ka jaka bɔ ala ye. ala ko i ka fɛn minnu kɛ o de ye ninnu ye fankelen fɛ. fankelen dɔ in fɛ a ko k'i kana fɛn minnu kɛ olu i ka kɛta bɛnna olu dɔrɔn de fana ma. bato tɛ nin ye dɛ. bato ye de ala ko min ka kɛ k'i seko damayira kɛ o la. ala ko minnu ka to ye k'olu to ye dɛ.
ni flamana fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ ne ma ko bato ala k'an kɛ ala batobaga ye ala k'an sabati ala batoli kan hatta ya'tiya al-yaqin fo saya kana don min na an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma o de kan ka kɛ ala batoli la joli an bolo n'o tɛ joli cogo tɛ ala batoli la buna hadamadenw ni jinɛw bolo ala y'u dan o de kama kisi ni nɛɛma an b'o kɔrɔkaraya danfɛnw na fusaman ci kan cidenw laban ani cidenw ɲɛmɔgɔ n'o ye alakira muhamadu ye kisi ni nɛɛma b'a ye a n'a furumuso barikamaw a n'a ka kɔlɛ bɛɛ lajɛlen a n'a ka sahaba kolo gɛlɛnw ka daminɛ a ka sahaba ba cɛ 4 na abubakar umar uthman ani ali ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa kira ka sahaba ba ninnu ma u ye jɔyɔrɔ min ta ala ka diinɛ kɔnɔ ala kira balolen ɲɛna ala seereyara o ma u ye jɔyɔrɔ min ta ala ka diinɛ kɔnɔ ala kira ntanyalen kɔfɛ ala seereyara o ma ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa kira ka sahaba ba ninnu ma ani sahaba tɔ minnu tugura olu la ka kɛ cɛsiribaga ye ni ala ka diinɛ ye fo ka taa su ka ɲɛnamaya laban ma ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa kira ka sahabaw bɛɛ lajɛlen ma an baden alisilamɛw ala ka kalo barikama an donna kɔnɔ dɛ kalo la fusamanci ala bolo an donna kɔnɔ dɛ kalo la hɛrɛma an donna kɔnɔ dɛ san kalo min hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ san tɔ bɛɛ kan an donna kalo kɔnɔ dɛ kalo min ni ala ka hinɛ ka bɔ a kɔnɔ ka tɛmɛ san waati bɛɛ kan an donna kalo kɔnɔ dɛ an donna hinɛ kalo kɔnɔ an donna ala ka yafa kalo kɔnɔ an donna ala ka barika kalo kɔnɔ an donna alijana sɔrɔli jɔnw bolo nɔgɔya la ala bolo an donna kalo kɔnɔ jahanama ala b'a datugu a daw 7 bɛɛ bɛ datugu ala fɛ kalo min kɔnɔ an donna kalo in kɔnɔ dɛ san mumɛ bɛɛ seitanɛ min ye adamadenw lafilibaga ye ala ko nin kalo in bɛ daminɛ fo ka taa nin kalo in kuncɛ a ko a bɛ mɛlɛkɛw yamaruya u ka seitanɛ siri ni jɔlɔkɔ ye k'a da yasa ale ka jɔnw nin kalo in a fusamanciya n'a hɛrɛ n'a barika u ka se k'u ɲɔrɔ ka bonya la ka tɛmɛ waati bɛɛ lajɛlen kan yasa nin kalo in ka kɛ sababu ye ale ala ka jɔn minnu yɔrɔ janyalen don ale ala la nin ka kɛ olu gɛrɛni ale ala la ka sa o sira kan ka da ka sunkalo nakunba dɔ ye ala fɛ nin de fana ye ka tuubi nɔgɔya tuubi jɔnw ye kana ale ala ma ala yɛrɛ b'a fɔ tuubi min ma ko tawba tuha ko tuubi ɲuman tuubi minɛlen tuubi barakama o de ye tawbatan nasuha ye tuubi min ne a kɛbaga ma segin ka juguman kɔrɔlenw kan a tuubi kɔfɛ tuubi minɛlen o de ye o ye nka tuubi min ma minɛ ala ka ne n'aw ka tuubi ala ka a yɔrɔ janya o la o de ye tuubi min bɛ kɛ sɔgɔma ka segin a baara juguman kan wula fɛ o de ye tuubi min bɛ kɛ bi sini tuubi kɛra ka bɔ fɛn minnu na ka se olu juguman kelenw kɛli kan o de ye tuubi min bɛ to tan ni ka segin na ka d'anw tuubi kelen bɛ sen na san o san tuubi kelen bɛ sen na kalo o kalo dɔgɔkun o dɔgɔkun an baden alisilamɛw ala ko ko o ye yɛrɛ nɛgɛn de o ye k'i tulonkɛ i yɛrɛ la k'i bɛ k'i tulonkɛ i ma la jɔn tulonkɛlan tɛ ala ye ala bɛ tuubibagaw de kama nka tuubibaga jumɛnw minnu ka tuubi kɛra tawbatan nasuha ye tuubi min n'a minɛna ala fɛ wa ala kira ko kisi nɛɛma ba ye ko ni jɔn b'a fɛ k'a dɔn k'ala y'ale ka tuubi minɛ walima ala ma ka tuubi minɛ a ye ala sɔsɔli ko fɛn fɛn dabila ka bɔ a kɔnɔ ka segin ala ma a y'i yɛrɛ minɛ ka bɔ seginni ma ka taa kojugu kelenw bɛɛ lajɛlen na siga t'a la ala kira ko kisi nɛɛma ba ye k'o ye tagamasere kɛnɛkanta de ye k'a fɔ jɔn min n'a tuubira ka taga ala ma ka tuubi minɛna koyi ka da kan maaw y'a dɔnni ni juguman in fɛn fɛn a y'i kɔ don a bɛɛ la a y'a bɛɛ haramu a ma se ka si ma
were di galmu kene kantai ko ala e jongen ga tubi mina ala kan ga tubi mina ala kan ga tubi ambade al-islamu fusamanchiya min be sungalola juma temene ani dofa ala no ye ala ye fusamanchiya bawlum la min ke sungalo kono kumara oka bi juma ina jugo woro bi o jugo woro ala krako sallallahu alayhi wa sallam ko de kanga be sumbato jugo yi sumbato kanka jugo woro mi nakan ko ya yira kunna nakan ga marché o kan nakan ka sumalo ko jugo woro ni nyogonje ala krako maraw jugo woro en kan ala kan jugo woro en mantra fali no ya amma aflo ala ka jide sallallahu alayhi wa sallam ako sumbato kan ka kem magayo mo mi sabar lil mo sabar lil sabari korel may momin be sa bisula momin ba bisumine ka bisu poro momin te ira to bisu bolo bisu ka tana sabari korel munye momin be ben sra tama ka ta ara maduma momin men no ya sra tama ka ta ara maduma min bela jele de to ko sabari korel munye momin men na imani koye ko mini disubo ko do ngai be sabari kada sunka Allah taala e sunkalo ni Allah taala ya di on sala no mo mi yetini ko kile be sabara koro kada sungalo inka mo mi toro ko kile be sabari mo mi la fitne ili banki yere to fitna bolo kado fitna kono ibe sabari kani bela jelen sabari kunge ko Allah taala aka sungalo bayen bonya kama ibe sabari sumba to a jogo folo kan ga sabari di sumba to manga ke kele lari sumba to manga ke mo fitne ni sumba to manga ke mo ye mo mi ba bisu bolo kadam sumba to kan ga ke ni bela jelen contraire ka ke sabari baay aflana ala kira sallallahu alayhi wa sallam aku sumba to kan ga ke dana mo dana yanci kanka ke sumrato jugo be ni jugo flani ni sumrato jugo folola Allah folo no e sabari flana no e dana yanci yayi nunu e jugo de islam ya kile no ka jugo min ni islam no fe sankalo tan fla bela jelen kono nga bolo fa be sumalo ta fa de kada ka sum mineli sum baraji dafali sum kele sunye ala be sumi mina sun kele sunye ala ko ale bolo ni sumba to bolo abe sara min ta kadam o be soro jugo mun fe onu jugo la bilibile fla do le ni ka sabare ala e ka banga ke danenci fe mo fe na hitajilendo mau ka danayala ije ka danayala nan fa ke danenci kuma kan ke danenci ka ke wali belajilen kono danaya ka ke tabolo aka don ila kafo alni nini kumari nyana ibe danaya ka kuma kono na wali yeri nyana ibe danaya ka wali ya kono sumba to kan ke mo dananci asabana arrahma hina sumba to kan ke mo yi mo min be hina yeli san wati dobe ni no wa wati mina ni islam manga hina wa ote nga amira munye ala ka jide kisin nema bay abe bulo fadda tuguni hina kan sumba to yi ni kalo barka mai konna la sumba to kan ke mo yi be hina yeli hine abe fo munde ma ko ga hina ka hina ala ka jonna li hala beladilin kono ka hine siratrama ka di alama de nyoma ka hine siratrama ka ta dabawma no begaw ka hine siratrama ka ta dugukulu ko kan fen beladilin hine ale de juguya ale de wokalelani hine ale de faranya kelelani hine ale de nyogo mago bo nyogo na kelelani
hine ale de yoro jenyali kata ala ka joma o kelela nye kada kan mami be hine o be gere ala ka jona mami be hine o be adamadun magoto mami be hine o be adamadun jigitu mami be hine o be nyuman fo mo wi abe nyuman ke ka nyesi mo wo sumba to kan ke mo yi mo mi be hine. Le Ramadan est une période pendant laquelle le musulman doit incarner 6 conduites essentielles. La première, le musulman doit observer l'endurance pendant la totalité du mois de Ramadan. Le musulman doit être endurant à tout moment, en toute période et en toutes circonstances. Mais cela doit prendre de l'ampleur pendant le Ramadan. Car le jeûne, en tant qu'adoration, est l'incarnation même de l'endurance. Car le jeûne veut dire être endurant. C'est pourquoi le jeûneur doit observer l'endurance pendant la totalité de la période du jeûne. Le jeûneur, le musulman qui est en jeûne, doit être pétri de confiance, doit être un homme de confiance, doit incarner la confiance. Être un homme de confiance dans sa parole, être un homme de confiance dans son acte. L'islam recommande la confiance aux musulmans à tout moment, en toutes circonstances, mais particulièrement pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, la confiance doit être renforcée dans le rang des musulmans par les musulmans. Les musulmans doivent consolider la confiance pendant le Ramadan. Les musulmans doivent cultiver la confiance pendant le Ramadan. Les musulmans doivent tisser la confiance entre eux pendant le Ramadan. Car la confiance est une qualité essentielle recommandée aux jeûneurs. Le Ramadan est par définition le mois de la miséricorde. Le musulman doit incarner la miséricorde pendant le Ramadan. La miséricorde vis-à-vis de ses coreligionnaires. La miséricorde à l'endroit de toute l'humanité. La miséricorde à l'endroit de toutes les créatures, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent. Toutes les créatures méritent la miséricorde du musulman. L'islam, même par définition, est la religion de la miséricorde. Le dernier prophète de Dieu, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a été qualifié par Dieu lui-même du prophète de la miséricorde. Sa mission a été couverte par la miséricorde. Lui-même, toute sa vie, a incarné la miséricorde. C'est pourquoi l'islam recommande la miséricorde entre les musulmans, la miséricorde à l'endroit de toute l'humanité et la miséricorde à l'endroit de toutes les créatures. En bas de l'islam. Jugunanina min islamɛ kelen do ka ɲini islamɛ fɛ sun kɔnɔna na o de ye islamɛ ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min kɔnɔ jɛlen do islamɛ ka kɛ mɔgɔ kɔnɔ jɛlen kɔnɔna jɛlenya tɛ jogo fitinin ye dɛ ka da ka kɔnɔna juguya o ye jogo jugu de kɔnɔna juguya o ye jogo cɛjugu de o kuma kɔnɔ jɛya o ye jogo ɲuman de o ye jogo kɔrɔtalen de silamɛ kan ka kɛ mɔgɔ kɔnɔ jɛlen de société kɔnɔ n'i bɛ mɔgɔ kɔnɔ jɛlenw ɲini adamadenw cɛla i kan ka ɲini silamɛw de cɛla silamɛ ɲumanw de cɛla
mo ka dine kanya be mo kono jele ni mo islami nyuma hakika e abe mo kono jele ya munde ambade al-islamu ibe here min kanuni iyera kunyi intu sukuna hali ni ngali tala ibo here de kanuni adama de nyon kelengelen bela jele ni ye here so ibe nyagari minke ni here ma de nyon do ka here me ibo nyon nyagari minke intu sukuna ni yere yete kana sigala koy ala e konon dia min ni islamu fa ala ya dima koy ala kira kisin nema bay ay konon dia min ni amanton fe ikado ka fo ya soro de kada ka ibe here mi kanuni yere kunyi ibo de kanuni islamu nyon kelengelen be idu sukun yere de boyira ni du sukun be ni so dia ira adama dunga here menina yali dabe se ka mo rafa ni nyumande ani du sukun finendo adama dunga here menina sukun torole no ni adama dunga here menina yali nyuman mendo boda kono boy islamu kanga ken mo kono jelini keren ni ala na be sun kono do kanga faraga kono nanjia aduruna islamu kanga ken mo yi التعاون على البر والتقوى مغمي نا لقن الله بنندو فين كدي علي نا مغمي نيو كلي لا بفروج بلا مغوكا ni mogore tega ke fana ale be ga ke baga folo doy feen kadi alay feen mandi alay ate fara mo kan wala ate soro keli la ni ne to ko ka ibulodi adamade nyogoma ni nyuman deme nyogonyali me kana ibolo di adamade nyogoma ni juguman deme nyogonyali sumbato kangi haklito ni jogoina keren ala sun konan nan ibolo kana soro fu ibolo kana fara ma nyogon ka ko foila ibolo kana fara mo nyogon bolo ka ko foila fa ka soro nyuman baradu isengana fara i mo nyogo sena ko foila faka soro nyuma barado ikad demen kana te adama do ma ko foila faka soro nyuma barado here baraya ala ko munu ngake toro baraya ala ko munu ngake ni ba adama do demen nyoya ko gola i yere garantie fin folo mina we ala ka jien ala ka nisodia yal nebna fara adama do ngani ko min kelila nebna fara mbalo mo kan ko min kelila nebna fara mbaraka nyogo kan ko min kelila nebna fara kinda mo kan ko min kelila est ce ni ala janya ko awo sigata la ni ala janya ko bayede faraw kan o yala bato bado di ni ala janya ko te dor yoro janya ala o fana ala bato bado di islamen ni be sunna ki janto ni yoro la e be sunna mumita e kadde me nyona soro mo cela mo munu no lu kan nyana me be ka islam ala dimin ko de konana mumta e bolo di nyogon ke oliye mumta e jenyon ko oliye mumta e ko he nyogon ke oliye mumta e nyini yoro ke oluka kene e no lu te foila kadakan e ba don kebe batuni wati bade kono e ba do kebe wati kono e mago be ala la sankalo tanin fla bede la e mago be ala la kerengene na ni wati kono ka teme san wati beka e se ka tayi sendo kula ko me menani ala ka dimi ni wati na ni jogo la durunandi islame kanga jogo mun mandara fa sun kono nana ka tan mande me baga isra be fe ka ke juma yoro nya baga ka bo umma isra be fe aworona islame kangi jija ni sungolo pain kono nana ka chesrike chesri pa ko ke paradola parami ni alakram mo fa hadisa kono da kisin nama bay barayim bunye kama barayim fusamantiya kama ala yere de barayim ko fa ga alquran ba kono nana alaka ga saroka isin jaga aka kuma kauna aka nyana maya mu mabela jilen kono sallallahu alaihi wasallam o baraj meni al islah ذات البين كتللك رمضان يوجه كتللك رمضان يوجه ñana mayate ni tlalite de ñana mayate ni tlalite ñana mawni ñogonte de ñana mayal dumonte ni tlalite ñana mawni ñogonte de ninde kama baraw bara no de be ke sababu ye
ka dilali ka adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka fitinɛ dala faga ka bɔ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o baara bɛɛ lajɛlen ala kelen don k'o fara faridaw de kan fɛn minnu n'olu kɛli y'ale ala bolo farida de n'olu kɛli y'ale ala bolo koba de ka dilali ka adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ alakira sallallahu alayhi wa sallam don dɔ la ko a ka sahabaw ma ko ni aw dɔ la kelen wulila k'aw ta misiri la n'aw dɔ la kelen wulila k'aw ta misiri la o tigi taamara ka taa fo ka taa se misiri la kuma min na a bɛna don misiri kɔnɔ i hakili jiginna a la ka fɔ bɛnbaliya belebele bɛ ne balima filaw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ bɛnbaliya jugumanba bɛ ne sigiɲɔgɔnma filaw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ bɛnbaliya jugumanba bɛ ne baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya jugumanba bɛ ne silamɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko ni hakili y'o yɔrɔ min na k'i kana don misiri kɔnɔ bilen k'i ka segin kɔfɛ i ka taga dilali kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ k'o ka bɔ ala ma ka tɛmɛ i ka misiri la taga chers frères en islam, chères sœurs en islam, chers enfants, la quatrième conduite sur laquelle le prophète de l'islam a insisté pendant le ramadan à tous ceux qui observent le jeûne du ramadan est la disponibilité du musulman. Le musulman doit être un homme disponible au service de ses coreligionnaires, disponible pour accompagner ses coreligionnaires, disponible pour aider ses coreligionnaires, disponible pour assister ses coreligionnaires, disponible pour appuyer tous ceux qui nécessitent leur appui pendant le mois béni du Ramadan. Un bon musulman est un homme disponible pour Dieu, disponible pour ses coreligionnaires, disponible au service de l'humanité. Soyez disponible pour Dieu et soyez disponible pour votre religion. Cinquième recommandation du prophète, le jeûneur, le musulman en jeûne doit être coopératif, doit coopérer dans tout ce qui aide le bien, doit appuyer tout ce qui sert la cause du bien. Le musulman doit être disponible pour coopérer avec ses coreligionnaires pour tout ce qui avance l'islam et les musulmans. Être au service du bien. Coopérer pour soutenir les bonnes causes. Coopérer pour faire avancer les bonnes causes. Coopérer pour renforcer les bonnes causes. Telle doit être une conduite essentielle chez les croyants. Sixième et dernier point, le musulman doit mettre un accent particulier sur la médiation, sur l'intermédiation dans les familles des musulmans, dans les lieux de travail des musulmans, dans les va-et-vient des musulmans sur la terre. Le musulman doit se mettre au service du rapprochement des cœurs des musulmans. Les musulmans doivent travailler d'arrache-pied pour rapprocher les esprits parmi les rangs de ces coreligionnaires, pour éteindre l'incendie là où il existe parmi ces coreligionnaires, dans les familles, dans les quartiers, dans les services, partout où ces coreligionnaires traversent une période de tension. Le musulman doit s'employer à faire baisser la tension, à rapprocher les esprits, à amener le calme, à apporter l'apaisement. Car Dieu
veut que les musulmans vivent dans un climat apaisé. Dans leur famille, dans leur quartier, dans la cité, partout dans la vie, Dieu veut que les musulmans vivent dans un cadre apaisé. Donc le musulman qui s'emploie à amener l'apaisement dans la vie de ses coreligionnaires est un musulman modèle. Ne minimisez pas la médiation parmi les musulmans. La médiation est une recommandation divine. La médiation fait l'objet d'un décret divin pris par Dieu dans le Saint-Coran. Décret dans lequel il invite tout croyant à s'investir dans la médiation parmi les musulmans. Car Dieu sait que par moments, la tension peut exister entre les musulmans, entre les musulmans à titre personnel comme à titre professionnel. Les musulmans qui ne sont pas frappés par cette tension doivent s'élever, se donner la main pour faire baisser la tension là où elle existe, pour rapprocher les cœurs là où les cœurs sont éloignés, pour apaiser le climat là où le climat est lourd, pour faire en sorte que le vivre ensemble soit une réalité. Dieu aime l'humanité quand elle est apaisée. Dieu aime l'humanité quand elle coopère entre elles. Dieu aime l'humanité quand elle cultive l'amour. Dieu n'aime pas la rupture dans l'humanité. C'est pourquoi il invite les croyants à mettre un accent particulier sur la médiation. Dans la médiation est un grand acte d'adoration. Le prophète de l'islam, paix et salut sur lui, un jour, dans son entretien avec ses disciples, il disait ceci: quand quelqu'un d'entre vous prend le chemin de la mosquée, arrivé devant l'entrée de la mosquée, réalise qu'il y a une véritable tension entre ses deux frères, ses deux sœurs, ses deux voisins, ses deux collègues de service, bref, là où la tension existe d'une manière forte, que le musulman ne doit plus rentrer dans la mosquée pour aller prier. Que Dieu donne la priorité à ce qu'il aille travailler pour apaiser la tension entre ses coreligionnaires. Cela montre véritablement que notre religion est une religion de valeur. Notre religion cultive la paix. Notre religion recommande la paix. Notre religion appelle à la paix. Un bon musulman est un homme pacifique, cultive la paix, renforce la paix, incarne la paix, appelle à la paix dans toutes choses et dans toutes circonstances. Voilà, mes chers frères coreligionnaires, mes chers frères en islam, mes chers sœurs en islam, mes chers enfants, les 6 conduites qui doivent être les vôtres pendant le jeûne du mois de Ramadan. Travaillez là-dessus, méditez là-dessus et renforcez-vous là-dessus. Il y va de l'acceptation de vos jeûnes par Dieu. Il y va de l'acceptation de vos prières par Dieu. Il y va de l'obtention de votre objectif auprès de Dieu. Car notre objectif à nous, votre objectif à vous, est au final l'entrée dans le paradis. J'ai prié Dieu le Tout-Puissant pour qu'il nous ouvre les 8 portes du paradis. J'ai prié Dieu le Tout-Puissant pour qu'il fasse de nous, pour qu'il nous cite parmi les récipiendaires au paradis. J'ai prié Dieu par sa miséricorde de nous arroser de sa miséricorde pendant ces mois de la miséricorde. Qu'Allah nous pardonne pendant ces mois de son plus grand pardon. Qu'Allah nous rapproche de lui, car nous avons tout à gagner à être proches de lui.
qu'Allah brise notre éloignement de lui, car nous avons tout à perdre quand nous nous éloignons de lui. Vous vous éloignez de Dieu pour vous rapprocher de qui? Peine perdue. Vous tournez les dos à Dieu pour vous adresser à qui? Peine perdue. Vous faites confiance à qui? Au détriment de Dieu. Peine perdue. Rapprochez-vous de Dieu. L'opportunité est là. C'est le Ramadan. Réconciliez-vous avec Dieu. L'opportunité existe. C'est le Ramadan. Améliorez votre relation avec Dieu. L'opportunité existe. C'est le Ramadan. Faites un nouveau deal avec Dieu. L'opportunité existe. C'est le Ramadan. Faites un nouveau contrat avec Dieu. Un nouveau départ avec Dieu. L'opportunité existe. C'est le Ramadan. Qu'Allah nous donne un bon Ramadan. Qu'Allah nous donne un Ramadan pétri de crainte à lui. Un Ramadan qui soit notre meilleur souvenir dans la vie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمة الصيام والقيام حافظوا على صلاة التراويح مع الإمام فاجتهدوا رحمكم الله واعرفوا لشهركم فضلا وأملوا وأبشروا. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وصدقاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعلنا من الصائمين، واجعلنا من القائمين، واجعلنا من الساجدين، واجعلنا من الراكعين برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختلق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال، تحاصرنا